नमस्कार। आज आमे शिक्षार विकास चतुर्थ अध्याय द्वितीय पाठ आज आमे ए विषय आलोचना करिबा। जो अधिकांश प्रश्न आमे जो रखीचे ए प्रश्न परीक्षा रे ऑब्जेक्टिव रूप रे आसीबार यथेष्ट संभावना रही। तन्मध्यरु सही शॉर्ट क्वेश्चन को जोग करी आमे मध्य लॉन्ग क्वेश्चन करि परिबा। तबे आसंतु आलोचना करिबा ओडिशार जो माध्यमिक शिक्षा परिषद केबे एवं केउ एक्ट बल रे तयारी होइथिला एवं काहे की तयारी होइथिला ये मध्य जॉइंट प्रश्न अछि। प्रथमे ओडिशा माध्यमिक शिक्षा परिषद हाई स्कूल जो बोर्ड परीक्षा परिचालना करिवा पई ला कि एनुअल HSC जोटा आम रही हाई स्कूल सर्टिफिकेट एग्जाम परिचालना करिया पई गठित होइथिला 1953 मसीह रे एवं केउ एक्ट बल रे ओडिशा सेकेंडरी एजुकेशन एक्ट आपण लक्ष्य करथिबे जो रही एटा 1953 ओडिशा सेकेंडरी एजुकेशन एक्ट एवं हाई स्कूल सर्टिफिकेट एग्जाम शिशु मानू विद्यालय को आकृष्ट करिबा पाई सेते बेले आमर कौन सबु पदक्षेप निया जाइथिला। प्रथमे तो 1995 रे MDM मिड डे मील व्यवस्था करा जाई पिला मानू आकृष्ट करिया पाई ये गुटे बलिष्ठ पदक्षेप रहिथिला। एवं तापरे केंद्र सरकारक द्वारा आमर जिला प्राथमिक शिक्षा योजना जो होइथिला DPEP बुझि पारछुंती 1996 रे करा जाइथिला। एई DPEP रे मध्य भल प्रश्न अछि जोटा आमे तळे रखिचा गुटे प्रश्न करिसंती। DPEP जो रहिछि तार लक्ष्य गुड़िक कौन थिला जो गठित होइथिला एजी केंद्र सरकारक योजनार से माने कौन लक्ष्य निर्धारण करिथिले। तो आमे देखिबा वर्तमान प्रथम पॉइंट थिला समस्त शिशु माननकु प्राथमिक शिक्षा सुविधा जोगाई देवा। एटा थिला प्रथम पॉइंट। द्वितीय पॉइंट जो पाठ पढ़ुथुआ पिला माने दुईटी श्रेणी पढ़िया परे गोटे श्रेणी पढ़िया परे तीनोटी श्रेणी पढ़िया परे से विद्यालय छाड़ी चली जाउथिले ड्रॉप आउट आमे जाहाकु कहउचंती। तो तार संख्या बहुत अधिक थिला। तो सेटा लक्ष्य रखा जाइथिला 10% को आमे ह्रास करिबा। एवं तृतीय पॉइंट रहिथिला रिजल्ट जो कृति आमे जो आकलन करूचे वर्ष शेष रे से कृतिर परिमाण बहुत निराशजनक थिला। तो ताकू आमे 25% बढ़ेवा वृद्धि करिबा। एवं कन्या शिशु तत्सहित अवहेलित सामाजिक गोष्ठीर शिशु को बुझि परछन्ती माने शिक्षा सुविधा सुजोग तांक पाखरे पहुँचेबा तांको सहाय्य करिबा शिक्षा को आगो को नेबा माने तांको शामिल करिबा शिक्षार स्रोतरे बुझि परछन्ती। से माने रही जाउथिले झियो पढ़िबे नाही अवहेलित समाजर पिला माने काम करिवे पढ़िबे नाही अभाव थिला अर्थर अभाव थिला बुझि परछन्ती। तो कुसंस्कार रही थिला ये थिला बढ़िया सुंदर योजना। ता परवर्ती आमे प्रश्न को जिबा। परवर्ती प्रश्न आपण देखि पारथिबे जो रहिछि पिला माननकु मागणारे पाठ्यपुस्तक जोगेइबा ए व्यवस्थाटी केउ योजना अंतर्भुक्त। एटा होची आपण जानि पारथिबे एटा सर्वशिक्षा अभियान SSA ए योजना अंतर्भुक्त। एवं केवल एठी मागणारे पाठ्यपुस्तक जोगा जाई नथिला बरং अनेक गुड़िए विद्यालय मध्य प्रतिष्ठा करिवार व्यवस्था करा जाइथिला। तापरे आपण जो RMSA राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान बहुत सुंदर अभियान। ये जो राष्ट्रीय केंद्र सरकारंकर आमर भारत वर्ष रे आमर जो भारत रे 2009-10 रे केंद्र सरकारंक द्वारा एटा कार्यकारी होइथिला। तार लक्ष्य कौन थिला उत्तम गुणवत्ता भित्तिक शिक्षादान क्वालिटी एजुकेशन बुझी परछन एटा प्रदान करिबा। तत्सहित 14 रु 18 वर्ष पिलांकु सुलभ एवं सुशिक्षा दवार व्यवस्था करिबा।
ଆମର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ଅଭିଯାନର এই ଦୁଇଟି ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ଏବଂ ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଆମେ ରଖିଛେ। ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ 3 ମାର୍କିଆ ସମ୍ବଳିତ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଇପାରେ। ଏହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଆମେ ଆସିବା ସେ ପ୍ରଶ୍ନକୁ। ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଆସିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ରାମସାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଘରଠାରୁ 5 କିଲୋମିଟର ରେଡିୟସ୍ ମଧ୍ୟରେ ହେଲା ପିଲାମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ରହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର 5 କିଲୋମିଟର ରେଡିୟସ୍ ମଧ୍ୟରେ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ଉପଲବ୍ଧ କରାଇବା, ବୁଝିବେ, ବିଦ୍ୟାଳୟ ଖୋଲିବା, ସେମାନଙ୍କୁ ସେଠି ପଢ଼ିବାର ସୁଯୋଗ ଦେବା। 7 ରୁ 10 କିଲୋମିଟର ମଧ୍ୟରେ ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷାର ଉପଲବ୍ଧି କରାଇବା, ଉପଲବ୍ଧ ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଭେଲେବଲ୍ କରାଇବା, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି, ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା। ଆଗାମୀ 5 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ନାମ ଲେଖା ଯେଉଁ ରହୁଥିଲା ଆଡ଼ମିସନ୍ର ଅନୁପାତ ଯେଉଁ ବହୁତ କମ୍ ରହୁଥିଲା, ପିଲାମାନେ ନାମ ଲେଖାଉନଥିଲେ, ତାର ପରସେଣ୍ଟେଜକୁ ଅନୁପାତକୁ ଆମେ ରେସିଓକୁ 75% ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ବୃଦ୍ଧି କରିବା। 2017 ସୁଦ୍ଧା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଉପଲବ୍ଧ କରାଇବା, ଏ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା ଲକ୍ଷ୍ୟ ତାଙ୍କର, ମାନେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଦେନ୍ ଡ୍ରପ୍ ଆଉଟ୍ରୁ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦଟିକୁ ସେମାନେ ନିବୃତ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଥିଲେ, ଡ୍ରପ୍ ଆଉଟ୍ କେହି ରହିବେନି, ସମସ୍ତେ ପଢ଼ିବେ, ସଭିଏଁ ବଢ଼ିବେ। ଓକେ। ଦେନ୍ ଅସୁବିଧାରେ ଥିବା ଗୋଷ୍ଠୀର ପିଲାଙ୍କୁ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯିବ। ସେମାନେ ଆସୁନଥିଲେ, ଅଭାବ ଅସୁବିଧା ରହୁଥିଲା, ଯୋଗାଯୋଗ ସେମାନେ କରିପାରୁନଥିଲେ ବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ଯୋଗାଇ ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। ଶିକ୍ଷାର ଗୁଣବତ୍ତା ବୃଦ୍ଧି, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି, ଶିକ୍ଷାର ଗୁଣବତ୍ତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଯଥେଷ୍ଟ ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଥିଲା ଯେ ଶିକ୍ଷା କେବଳ ଖାଲି ପିଲା ଆସିବେ ପଢ଼ିବେ ନୁହେଁ, ଶିକ୍ଷାର ମାନ, ଗୁଣାତ୍ମକ ମାନ, କ୍ୱାଲିଟି ଏଜୁକେସନ୍ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ତାର ମାନ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖିଥିଲେ। ଦେନ୍ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି। ଏଥିରେ କେବଳ ଅବଜେକ୍ଟିଭ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି, ଆମେ କେବଳ ଆଲୋଚନା କରିବା ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକୁ। ଆମେ ଦେଖିବା ସ୍ୱାଧୀନତା ବେଳକୁ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଥିଲା, ତାକୁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଆମେ କହୁଛେ, ଉତ୍କଳ ୟୁନିଭର୍ସିଟି, ଏ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଥିଲା। ତେବେ 1967 ମସିହାରେ ସମ୍ବଲପୁର ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମପୁର ୟୁନିଭର୍ସିଟି ସେ ମଧ୍ୟ ଦୁଇଟି ଆଉ ଅଧିକ ଆଡ଼୍ ହୋଇଥିଲା। 1981ରେ ପୁରୀରେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତ ଯେଉଁ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। 1981 ଏବଂ 1999 ମସିହାରେ ଆମ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା FM ୟୁନିଭର୍ସିଟି 1999 ମସିହା ଏବଂ ବାରିପଦା ନର୍ଥ ଓଡ଼ିଶା ୟୁନିଭର୍ସିଟି, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି, ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ରହିଛି, ଉଦଳା ଯେଉଁ ଆମର ସେପଟେ ରହିଛି ନର୍ଥ ଓଡ଼ିଶା ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଏବଂ FM ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଆମର ଉତ୍ତର ବାଲେଶ୍ୱର ଯେଉଁ ରହିଛି। ଦେନ୍ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି ଶିକ୍ଷକ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ର, ଯେଉଁ କଟକରେ ଥିଲା ବହୁ ସର୍ବପ୍ରଥମ, ତାର ଏବେ ରୂପାନ୍ତରୀକରଣ ହେଇଛି, ଯେଉଁ ଆମେ କହନ୍ତି ରାଧାନାଥ ଟ୍ରେନିଂ କଲେଜ, କଲେଜ ଅଫ୍ ଟିଚର ଆଣ୍ଡ ଏଜୁକେସନ୍। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର RNIASE। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଏହାର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେଉଛି ରାଧାନାଥ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ଷ୍ଟଡିଜ୍ ଇନ୍ ଏଜୁକେସନ୍, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି, ଏବେ ୟା ରୂପାନ୍ତରିତ ହେଇଛି, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ୟୁନିଭର୍ସିଟି କୋରାପୁଟରେ ଅଛି, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ମହିଳା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଆମର ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରହିଛି, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ରମାଦେବୀ। କ୍ଲିଅର। ଦେନ୍ 1956 ମସିହାରେ ଆମେ ଯଦି ଯିବା ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜକୁ ଯିବା, ତାହେଲେ ବୁର୍ଲାରେ 1956ରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆମେ ଗୋଟେ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ କରିଥିଲେ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ବୀର VSS ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜ ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ସେଠି ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ବି ଖୋଲା ହେଇଛି, VSS ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ବୁର୍ଲା ସମ୍ବଲପୁରରେ ଯାଉଛି। ତାପରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ
1961 ମସିହାରେ। ରାଉରକେଲା ଆଞ୍ଚଳିକ जो ରିଜନାଲ इंजीनियरिंग कॉलेज आमर रही 1961 मसीह होता। ता परवर्ती समय 2001 आमर नीट की नीट बोली आम कहे बुझीपार नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हो जाइए रूपांतरित होपर आम कह भुवनेश्वर कॉलेज ऑफ कौनटा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी आमर जोटा रही हाँ भुवनेश्वर से रही यांत्रिक एवं वैषयिक बुझीपार यहाँ हाँ भुवनेश्वर एटा ठीक अच्छे। देन सरांग रे आमर सरकारी यांत्रिक महाविद्यालय रही सरकारी एटा गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज रही। आहरी अनेक प्रश्न अच्छी आमे पुणी परवर्ती सेशन रे आलोचना करिबा। रहुची धन्यवाद।